आकाशवाणी। संवाद पढ़ुछंती सत्यव्रत बेहुरा। नक्सल प्रभावित अंचलगुड़िकरे शांति प्रतिष्ठा लगी सरकार संपूर्ण प्रतिबद्ध कहिले प्रधानमंत्री। ऑपरेशन सिंदूर नहीं कांग्रेस मंतव्य को कड़ा समालोचना कला बीजेपी। रूस यूक्रेन शांति आलोचन रे सामिल हेबे नहीं राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। ऑपरेशन सिंदूर पर सशस्त्र बाहिनी प्रति सम्मान स्वरूप आकाशवाणी समाचार विभाग पक्षर आरंभ है विशेष फीचर कार्यक्रम। एवं थाईलैंड बैडमिंटन ओपन प्री क्वार्टर फाइनल ले आज मुकाबिला करुछंती भारतीय खेलाड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहिछंती सुरक्षा बलर सफलता दर्शाउछि जे नक्सलवादर मूलोत्पाटन पई ग्रहण करा जाइथिबा पदक्षेप सठिक दिगरे गति करुछि। सामाजिक गणमाध्यम स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह एक पोस्ट रे श्री मोदी कहिछंती नक्सल प्रभावित अंचलगुड़िकरे शांति प्रतिष्ठा लगी सरकार संपूर्ण प्रतिबद्ध अछंती एवं सही सबु अंचलगुड़िकु विकासर मुख्यधारा सहित जोड़िबा लगी सरकार उद्यम करुछंती। स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह सामाजिक गणमाध्यम पोस्ट रे नक्सल मुक्त भारतर संकल्प को ऐतिहासिक सफलता बोली कहिछंती। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमारे कुरगुट्टा पहाड़ चलिथिबा नक्सल विरोधी अभियान ने 31 जन माओवादी को निपात करने विषय उपस्थापन करी स्वराष्ट्र मंत्री कहिछंती जो पहाड़ उपरे आतंकी माने प्रभाव विस्तार करथिले आज सेठारे त्रिरंगा उड़ुछि। संपृक्त पहाड़ रे बृहत नक्सल संस्थागुड़िकर मुख्यालय थिला जेउठारे नक्सल मानंकु प्रशिक्षण दियाजिबा सह अस्त्रशस्त्र तैयारी करा जाउथिला। श्री शाह कहिछंती सशस्त्र बल मात्र 21 दिन रे नक्सल विरोधी अभियान शेष करिछंती एवं एथिरे कोनोसी सुरक्षाकर्मी प्रभावित होई नांती। खराब पाणीपाग परिस्थिति एवं दुर्गम पहाड़ अंचल रे साहस और शक्तिर सह नक्सल मानक मुकाबिला करने क्षेत्र में सीआरपीएफ एसटीएफ एवं डीआरजी भूमिका को केंद्रमंत्री श्री शाह प्रशंसा करिछंती। से कहिछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व रे 2026 मार्च 31 सुद्धा देश को नक्सल मुक्त करने लगी जो संकल्प ग्रहण करा जाइछि ताहा निश्चित भावे सफल हेबो। छत्तीसगढ़ बीजापुर जिलार तेलंगाना सीमांत अवस्थित करगेटा पहाड़ रे 21 दिन धरी चलिथिबा माओवादी दमन अभियान ने 16 जन महिला माओवादी समेत 31 जन माओवादी निहत होइछंती। सूचना अनुसार गत एप्रिल 21 रु मे मास 11 तारिख मध्य 21 थर गुलिमिरिम होइथिला। एही समय मध्य स्वयं चालित राइफल 450 आईईडी समेत अनेक अस्त्रशस्त्र जबत करा जाइछि। एतद्व्यतीत 214 बंकर नष्ट करा जिबा सह अनेक माओवादी आड्डास्थल ध्वंस कर दिया जाइछि। एही अभियान निहत माओवादी मध्यरु 28 जन को एजावत चिन्हट करा जाइछि। ए संपर्क गणमाध्यम को सूचना दे छत्तीसगढ़ पुलिस महानिर्देशक अरुण देव गौतम कहिछंती सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों एवं बलों की कार्यवाही से सरेंडर्स की संख्या में भी बहुत बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2024 में 928 एवं 2025 के पहले 4 महीनों में अब तक 718 सरेंडर्स हो चुके हैं। सरकार ने माओवादियों को समाज की मुख्य धारा में शामिल होने हेतु आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति बनाई है जो बहुत ही कारगर साबित हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर नहीं कांग्रेस प्रश्न करिथिबारु बीजेपी एहार कड़ा समालोचना करिछि। गणमाध्यम सह कथबार्ता बेले बीजेपी मुखपात्र सुधांशु द्विवेदी कहिछंती ऑपरेशन सिंदूर रे सशस्त्र बाहिनी निजर अदम्य साहस और शक्ति प्रदर्शन करिछंती। एबे मध्य ऑपरेशन सिंदूर जारी रहिछि। तेबे एनेई विरोधी मानक मनोभाव को से समालोचना करिछंती। श्री द्विवेदी कहिछंती प्रतिबद्धता कार्य देखा जाइथाय कथारे नुहे। से कहिछंती जो समय सारा देश एक होइछि से भली समय कांग्रेस मंतव्य दायित्वहीन भली जଣା पड़ुछि। उत्तर प्रदेशर जेवर विमानबंदर निकटरे प्रतिष्ठा हेबाकु थिबा एक सेमी कंडक्टर यूनिट पाई केंद्र कैबिनेट मंजूरी प्रदान करिछि। गणमाध्यम को सूचना दे सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव कहिछंती एचसीएल एवं फक्सन कंपानीर मिलित उद्यम रे भारत सेमीकंडक्टर मिशन अधीन रे एही यूनिट प्रतिष्ठा करा जिवो। एही प्लांट प्रति मासरे 20,000 वेफर पाई डिजाइन करा जाइथिबा बेले डिजाइन आउटपुट क्षमता प्रति मासरे 36 नियुत यूनिट रहिबो। प्रकल्प रे 3,700 कोटी टंकार निवेश करा जिवो बोली श्री वैष्णव सूचना दैछन्ति।
जो भारत का छठा सेमीकंडक्टर यूनिट बनेगा वो जेवर उत्तर प्रदेश में बन रहा है। तक 5 सेमीकंडक्टर की यूनिट्स अप्रूव होने के बाद में बहुत तेजी से उसमें कंस्ट्रक्शन चल रहा है उन पांचों में, और एक का प्रोडक्शन इस वर्ष 2025 से स्टार्ट हो जाएगा। उसी कड़ी में एक और बहुत ही एडवांस्ड यूनिट है जो कि HCL आप जानते हैं, हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड, और फॉक्सकॉन, उन दोनों का जॉइंट वेंचर है। दिस जॉइंट वेंचर विल मैन्युफैक्चर डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ରୁଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନାରେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର୍ ପୁତିନ୍ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ତୁର୍କୀର ଇସ୍ତାମାବୁଲଠାରେ ଆଜିଠାରୁ ଏହି ଶାନ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏକ ସୂଚନାରେ ରୁଷ କହିଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁତିନ୍ଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଭ୍ଲାଦିମିର୍ ମେଦିନ୍ସ୍କି ରୁଷ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ। ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀରେ ରୁଷର ଉପବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମିଖାଇଲ୍ ଗେଲୁଚିନ୍, ଜେନେରାଲ ଶତାବ ଡିରେକ୍ଟର ଇଗୋର କୋସ୍ତିଓକୋଭ୍ ଏବଂ ଉପପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ଫୋମିଂ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁରର ସଫଳତା ପରେ ସାରା ଦେଶ ଭାରତୀୟ ସେନାର ବୀରତ୍ୱ ଏବଂ ସାହସ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି। ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ସ୍ୱରୂପ ଆକାଶବାଣୀ ସମାଚାର ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଶେଷ ଫିଚର ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଉଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଆଜି ପରମବୀର ଚକ୍ର ବିଜେତା କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବିକ୍ରମ ବାତ୍ରାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବାତ୍ରା କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଦେଶ ପାଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ପାଲମପୁରର ଅଧିବାସୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବାତ୍ରା ପ୍ରଥମେ ଭାରତୀୟ ମିଲିଟାରୀ ଏକାଡେମୀରେ ଯୋଗଦେବା ପରେ ତ୍ରୟୋଦଶ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ରାଇଫଲ୍ସରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବାତ୍ରାଙ୍କ ୟୁନିଟ୍କୁ ଦ୍ରାସ ଅଞ୍ଚଳରେ 4875 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବା ଲାଗି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। 1999 ମସିହା ଜୁଲାଇ 7 ତାରିଖରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ପାଣିପାଗ ମଧ୍ୟରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବାତ୍ରା ସେହି ଦିଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷ ଉପରେ ଗ୍ରେନେଡ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଖାଲି କରାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ନିଜ ଜୀବନକୁ ଭୃକ୍ଷେପ ନ କରି ଶତ୍ରୁପକ୍ଷର ପ୍ରବଳ ଗୁଳିବର୍ଷା ମଧ୍ୟରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବାତ୍ରା ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 4875 ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଏକ ରେଡିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବାତ୍ରା କହିଥିଲେ, "ଇଏ ଦିଲ୍ ମାଙ୍ଗେ ମୋର୍"। ଆଜି ବି ସେହି ବାର୍ତ୍ତା ଭାରତୀୟ ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରୁଛି। ଭାରତୀୟ ସାମରିକ ଇତିହାସରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବିକ୍ରମ ବାତ୍ରାଙ୍କ ସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ପାଲଟିଛି। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବାତ୍ରାଙ୍କୁ ମରଣୋତ୍ତର ଭାବେ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସାମରିକ ସମ୍ମାନ ପରମବୀର ଚକ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ବିହାରର ସିୱାନ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାସିଲପୁରଠାରେ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଯବାନ ରାମବାବୁ ସିଂଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣରେ ରାମବାବୁ ସିଂ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଦିବଙ୍ଗତ ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ ନିମନ୍ତେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ପଶ୍ଚିମ ଏସୀୟ ଯାତ୍ରାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗତକାଲି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କତାର ସହିତ $12,000 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟାପାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବୁଝାମଣାପତ୍ରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଟ୍ରମ୍ପ ଆମେରିକା ଏବଂ କତାର ମଧ୍ୟରେ $243.5 ନିୟୁତ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ବୋଇଂ ବିମାନ ଏବଂ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବିକ୍ରୟ ଲାଗି ଚୁକ୍ତି ହୋଇଛି। ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ କତାର ପକ୍ଷରୁ $200 ନିୟୁତ ମୂଲ୍ୟର 160ଟି ବୋଇଂ ଜେଟ୍ ବିମାନ କ୍ରୟ କରାଯିବ। ଗତକାଲି ଦୋହାରେ ଶ୍ରୀ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ କତାରର ଅମିର ଶେଖ୍ ତମିମ୍ ବିନ୍ ହମାଦ ଅଲ୍ ଥାନିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ବୁଝାମଣାପତ୍ର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଫଳରେ ଆମେରିକାରେ ପ୍ରାୟ 1,54,000ରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବିଶେଷକରି ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ବିମାନ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଶକ୍ତି, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଜି ଶ୍ରୀ ଟ୍ରମ୍ପ କତାରରୁ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ ଗସ୍ତ କରିବେ। ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଓପନରେ ଆଜି ସକାଳେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ପ୍ରି କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁରୁଷ ସିଙ୍ଗଲ୍ସରେ ଥରୁଣ ମାନେପଲ୍ଲୀ ଡେନମାର୍କର ଆଣ୍ଡର୍ସ ଆଣ୍ଟନସେନଙ୍କ ସହ ମୁକାବିଲା କରିବେ। ମହିଳା ସିଙ୍ଗଲ୍ସରେ ମାଳବିକା ବଂଶୋଦ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡର ରଚାନୁକ୍ ଇଣ୍ଟାନୋନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଅନ୍ୟତମ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଉନ୍ନତି ହୁଡା ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡର ପର୍ଣ୍ଣପି ଚୋଚୁୱାଙ୍ଗ ଏବଂ ଆକର୍ଷି କାଶ୍ୟପ ସେହି ଦେଶର ସୁପନିଡା କାଟଥନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ମହିଳା ଡବଲ୍ସରେ ଭାରତର ତ୍ରିଷା ଜଲି ଏବଂ ଗାୟତ୍ରୀ ଗୋପୀଚାନ୍ଦ ଜାପାନର ସାୟକା ହୋବାରା ଏବଂ ରୁଇ ହିରୋକାମିଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ମୁକାବିଲା କରିବେ। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ। ନକ୍ସଲ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଗି ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ, କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ନେଇ କଂଗ୍ରେସର ମନ୍ତବ୍ୟକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କଲା ବିଜେପି। ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ ହେବେ ନାହିଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର୍ ପୁତିନ୍।
ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ପରେ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ସ୍ୱରୂପ ଆକାଶବାଣୀ ସମାଚାର ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବିଶେଷ ଫିଚର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଓପନ୍ ପ୍ରି କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଆଜି ମୁକାବିଲା କରୁଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।